जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को आज वीडियो को स्वागत। तुम झुलना एक बहिर पाठ 4 आरे काऊ आ ठेकुआ ए सुंदर चैप्टर टीर प्रश्न उत्तर गुडी को आलोचना करनबा। ताहले देखो पिला माने प्रश्न नंबर 1 आसो कथा हेबा क मा काहा को डाकिले। ताहले पिला माने उत्तर लिखिबो मा काऊ को डाकिले। काऊ को डाकिले। ख बरा काकरा किए खाउथिला। ताहले उत्तर लिखियो पिला माने बरा काकरा कुना खाउथिला। ठीक अछि, बरा काकरा कुना खाउथिला। ग बापा ठेकुआ को किपरि डाकिले। लिखिबो उत्तर बापा ठेकुआ को आखी को नचाई डाकिले। ठीक अछि, एमती उत्तर लिखिबो। घ बापा कुनी को केमिति खेलाउथिले। उत्तर लिखिबो बापा एठी लिखि दउछि तुय माने लिखिबो हला बापा कुनी को पिठी रे लाउ करिकी खेलाउथिले। नेक्स्ट पिला माने प्रश्न जेजे बापा जेजे माँ तुम सहित किपरि मजा करंती। उत्तर जेजे बापा ओ जेजे माँ मते नुआ नुआ गप सुनाई मो सहित खेली एवं मते गेल करी बहुत मजा करंती। 2 नंबर तल चित्र गुड को चिन्हिबा। जेउ चित्रर नाम आ अक्षर रु आरंभ ता तल कोठरी रे रंग देबा। ताहले पिला माने एटा कोन पिला माने ए चित्रटी होची आ तो तेनु आ अक्षर रु आरंभ ना नहीं आ अक्षर रु आरंभ तेनु ए कोठरी रे रंग देबा। बुझिला तुमे माने मध्य रंग दे नवा साइज करिकि पिला माने भलो से देबो कोठरी गुडी को रंग। तापर देखो पिला माने एटी अछि अंगूर। अंगूर तेनु अ अक्षर रु आरंभ तेनु आमे रंग देबा नाही काहे ना कहिचे आ अक्षर रु आरंभ शब्द तळे ए जो कोठरी अछि रंग देबा पई। तापर देखो आलू तेनु आ अक्षर रु आरंभ ना नाही तेनु आमे एठी रंग देबा जेहेतु आ अक्षर रु आरंभ तेनु एठी तुय माने भलो भाबर पिला माने रंग देबो हला। एठी होउनी किंतु तुय माने साइज करिकि देबो रंग। नेक्स्ट पिला माने एठी देखो अछि कोन आखी अछि ना नाही आ अक्षर रे आरंभ तेनु एठी मध्य तळे कोठरी रे रंग देबा। एमती तुय माने रंग दे नबो हला। रंग देकी सजै नबो। 2 नंबर कंप्लीट हला। तापरे आगो को जिबा 3 नंबर कोन अछि प्रश्न देखिबा। आ अक्षर रे गोल बुलाइबा। ताहले पिला माने आ अक्षर चारिपटे गोल बुलाइबा। तो देखो एठी च अछि तापरे एठी ट एठी अछि आ गोल बुलाइबा। तापरे एठी र अछि एठी ख तापरे एठी अ एठी पुनी आ अछि एठी मध्य आ अछि एठी मध्य देखो आ अछि एठी मध्य आ अछि। तो एमती तुय माने गोल बुलाई नबो आ अक्षर चारिपटे। ठीक अछि। तापरे 4 नंबर देखो आसो लेखिबा। ताहले एठी देखो पिला माने आ देइछि हला याकू कोन करिबा ए आ को हमें लेखिबा। देखो एठी गोटे दे देइछि आ केमती लेखा हबो बाकी एठी तुमे माने एठी मते लेखिछि एठी तुमे माने सब लेखिबो हला। एठी देखि कि तुमे माने लेखिबो एगुडी सब पिला माने मडेइबो। ठीक अछि। ए बिंदु गुडी को तुमे माने जोडी नेबो आ तापरे एठी लेखिबो आ सुंदर सुंदर अक्षर करी पिला माने लेखि नबो।
ତାପରେ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଅକ୍ଷର ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବା ଲେଖିବା ଓ ପଢିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଚଟ ଏଠି ଦେଇଛି ଅରଟ, ଆମ ଆମର, ଆଗ ଗରମ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆହୁରି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଶବ୍ଦ ଯେମିତି କି 5 ନମ୍ବର ଅକ୍ଷର ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବା ଲେଖିବା ଓ ପଢିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଇଛି ଚଟ, ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖିବ ଚଟ। ତାପରେ ଆ ମ, ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବ ଆମ। ତାପରେ ଦେଖ ଆ ଗ, ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବ ଆଗ। ତାପରେ ଅରଟ, ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବ ଅରଟ। ଆମର, ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବ ଆମର। ଠିକ ଅଛି। ଗରମ, ତେଣୁ ଏଠି ଗରମ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିକି ଲେଖିବ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ତଳ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କହିବା। ତେଣୁ ଏଠି କହିବ ଏଇଟା କଣ ପିଲାମାନେ କାଉ ହେଲା, ଏଇଟା ହଉଛି କାଉ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ମକା, ଇଏ ହଉଛି କାନ, ତାହେଲେ ଇଏ ହଉଛି ପାରା। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ 7 ନମ୍ବର ତଳ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ପଢିବା। ତାହେଲେ ପଢିବା ଗରା, ଚାରା, ଚାମଚ, ଆଚାର, ଏମିତି ପଢି ନେବ। 8 ନମ୍ବର କୋଠରୀରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରି ଆକାର ଲଗାଇ ଖାଲି ଘରେ ଲେଖିବା। ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି କୋଠରୀରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରି ଆକାର ଲଗାଇ ଖାଲି ଘରେ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଖାଲି ଘରେ ଲେଖିବା ଚ ଆକାର, ଏଠି ଦେଖ ଚା, ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବ ଚା। ଏଠି ଦେଖ ଗ, ଗରେ ଆକାର ଏଠି କଣ ଏଠି ଯୋଡି ନେବ, ତାପରେ ଲେଖିବ କା। ତାପରେ ମ ଆକାର ଏଠି ଦେଖ ମା, ତେଣୁ ଏଠିକୁ ଲେଖିବ ମା। ଏଠି ଦେଖ ତ, ଏଠି ଦେଖ ର ଲେଖା ହେଇଛି, ର ରେ ଆକାର ଦିଆହେଇଛି, ତେଣୁ ଏଠି ରା ଲେଖିବ। ଟ, ଟରେ ଆକାର ଟା। ଠିକ ଅଛି, ଏମିତି ଲେଖି ନେବ। 9 ନମ୍ବର ଆକାର ଲଗାଇ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଢି ଖାଲି ଘରେ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ର ଗ ଅଛି, ଏଠି ଆକାର ଦିଆହେଲା ରାଗ। ସେଇଭଳି ଗ ଆମେ କଣ କରିବା ର ରେ ଆକାର ଦେଇଦବା, ହେଇଯିବ ଗରା। ସେଇଭଳି ମ ଗ ଅଛି, କଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ହେଇଯିବ ମାଗ। ଠିକ ଅଛି, ମାଗ। ଏଇଠି ର ମ ଆକାର ଦେଇଦବା ରାମ, ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିନେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 10 ନମ୍ବର ଅକ୍ଷର ଯୋଡି ଶବ୍ଦ ଗଢିବା ଖାଲି ଘରେ ଲେଖିବା ଆଉ ପଢିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଚଟ ହେଇଗଲା ଚଟ। ସେଇଭଳି ଚାଟ, ଏଠି ଲେଖିବ ଚାଟ। ସେଭଳି ଅରଟ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବା କଣ ଅରଟ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଚାର, ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବା କଣ ପିଲାମାନେ ଆଚାର। ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିନେବ ଶବ୍ଦ ଗଢିକି। ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେଖ ତଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ପଢିବା। ତାହେଲେ ଏଠି ଖାଲି ପଢିବା। ଦେଖ ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଗାର, ରାଗ, ଗରା, ପାଗ, ଆଚାର ଆଉ ଚାମଚ। 12 ନମ୍ବର ସାରଣୀରୁ ଅକ୍ଷର ନେଇ ଶବ୍ଦ ଗଢିବା ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଶବ୍ଦ ଗଢିବ ଆଉ ଲେଖିବ। ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଚଟ, ଚଟ ଦେଇଛି। ତୁମେ ମାନେ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କରିପାରିବ। ଦେଖ ଏଇଠି ଲେଖିପାରିବ କଣ ଅଟା ଲେଖିପାରିବ ନା ନାଇଁ ହେଲା। ଏଇଠି ଆଗେ ପିଲାମାନେ କଣ କରିବ ତୁମେ ମାନେ ଗଢିବ, ତାପରେ ଲେଖିବ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ଅଟା ହେଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଦେଖ ଲେଖିପାରିବ 12 ଲେଖିପାରିବ। ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି 12 ଅଛି ନା ନାଇଁ, ତେଣୁ ଏଇଠି ଲେଖିପାରିବ 12। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଠି ଲେଖିପାରିବ ତୁମେ ମାନେ କଣ ଅରଟ ହେଲା। ଏଇଠି ଲେଖିପାରିବ ଅରଟ। ତାପରେ ଲେଖିପାରିବ ଆଚାର ହେଲା, ଆଚାର। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖ ଚାମଚ ଲେଖିପାରିବ, ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବ ଚାମଚ। ଏମିତି ପିଲାମାନେ ସର୍କଲ ପ୍ରଥମେ କରିବ, ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ। ଏତିକି ଦେଇଛି ଡ୍ୟାସ୍, ତେଣୁ ଏତିକି ଆମେ କରିବା। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ କାଗଜକୁ ଭାଙ୍ଗି ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରି ତଳେ ଲଗାଇବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କାଗଜରେ ଡଙ୍ଗା ଶିଖିଛ ହେଲା, ତ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା କାଗଜରେ କରିବ। ଯଦି ନ ଶିଖିଥିବ ତୁମେ ଘରେ କାହାକୁ କହିବ କରିଦେବେ। ଡଙ୍ଗା କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ତୁମେ ଅଠା ଦେଇକି ସେ କାଗଜର ଡଙ୍ଗାଟିକୁ ଏଇଠି କଣ କରିବ ପେଷ୍ଟ କରିବ, ଲଗେଇଦବ। ଠିକ ଅଛି। ତୁମେ ମାନେ ଏଇଟା କରିବ 13 ନମ୍ବର ଡଙ୍ଗା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କର ଆରେ କାଉ ଆରେ ଠେକୁଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ସରିଯାଇଛି ବିଷୟଟିର।
ତାହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ପିଲାମାନେ ତୁମ ମାନେ କୋଉଠି ସବୁ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମତେ କମେଣ୍ଟ ରେ ଜଣେଇବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଇଥିବ। ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ ଆଉ ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍। ଆଉ ଏହା ପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଚାପ୍ଟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦରକାର ମତେ କମେଣ୍ଟ ରେ ଜଣେଇବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।